Try to guess the spoken language. 1, 味にうるさくなった。うるさいって言葉ってわーわーわーっていうノイジーみたいなそういううるさいっていう意味と、もう一つね意味があって、コーヒーの味にうるさい。 Japanese. 2, Eğer başarı bilmezsek hayat bizi tamamen biçimlendirir. Çevremizin şekillendirdiği insan oluruz. Çok doğru hocam. Evet. Başarılı insan çevresine de şekil verir, kendi hayatına da şekil verir. Başarısız insan su gibi o çevre koşullarının şeklini alır. Kesinlikle. Turkish. 3, И истината за теб като зрител е само това, което ти вече знаеш и казваш. Тоест, ти отново не се информираш, а просто затвърждаваш своето вече формирано мнение и това, което си мислиш, че е вярната информация. Bulgarian. 4, Γενικά ο Δημήτρης είναι λίγο σπαστικός, να ξέρετε, του αρέσει να με διορθώνει. Όχι, απλά δεν θέλω να υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν θα... Θα δείτε κάποια επεισόδια δώσουμε. λοιπόν, ας είμαστε ακριβέστατοι, σας το λέμε. Τουλάχιστον ένα, ας το πούμε έτσι. Μόνο! Ναι, παίζει να είναι μόνο ένα. Ναι. Greek. Don't forget to mention in the comments how many you were able to guess.